हाई सांग छक आड़े आसी हेरी बर्तमान टाइम 9:30 हो गलानी जाऊँ जी घर को पखाड़ माड करदे पूरा आगे पेट को शांति करदे तापर जहाँ करवा गाँ भर बुझा घरे आसी पहुँची जाइए ये हूँ पखाड़ ये हूँ शाग ये हूँ आलू पियाज चकटा चल माड करवा खाइबू देह मुंड बुड़ी जाऊनु देखिए भात रे हाँ मो पाक बढ़िया खाइबा मोर बहुत शाग अच्छी आलू चौटा अच्छे तोर बढ़िया आसन खाइबुन तो सब खाई दिलिए पोखरी आड़े बसी पोखरी कूड़े पवनटा खाऊँ बढ़िया लगुच समय 3:30 पाखापाखि हम पवनटा किलकिल हो आंब गछ मूल बस चपा जाइला हाँ अच्छा ठीक है हौ जाओ जुआ दे करके आस आसिले कथा हवा कह ए चॉकलेट ने बढ़िया चॉकलेट रखी तो आसिल जाऊँ खाली काम कर जाऊरी चलो टिके पो सहित मजा करवा स्टिकर कौट आइलु स्टिकर हाँ आठ बरा हवा हाथ रे ये जेकि मोर तो यहाँ ये स्टिकरटा हाँ दे दे मत दे सब नष्ट कर सारे अरे छाड़लु छाड़लु छाड़ सब सब नष्ट कर सारे दीदी 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 रहा दीदी जी हाथ में कहीं मरा हो कौन ये कौटी कौन पाठ पढ़ु मत कहबू कौन पाठ पढ़ु मत कहबू हाँ आउ कौन खाली ब्रह्मा विष्णु पढ़ु खाली ब्रह्मा विष्णु
ଆଉ ତୁ ଇଏ ପୁଅ ଆମର ଇଏ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଏବିସିଡି ଜାଣିନୁ? ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏବିସିଡି କିଛି ଜାଣିନୁ? ଏଇନି ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଉଛି। ହଁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କହିବୁ? ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ କହ? ଖାଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛୁ? ଏଇ ଏବିସିଡି ୟାକୁ ଜାଣିନୁ? ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ପୋଡ଼ କେତେବେଳେ? ହଁ ଶୁଭୁନି? 3ଟା ବେଳେ? 3ଟା ବେଳେ ପୋଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ? ମୋ ପାଇଁ ରଖିନଥାନ୍ତୁ? ହଁ ବାପା ଆଇଲେ କାମରୁ? ବାପା ପରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ବାପା ପରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଯିବେ ପୁଅ ସେଟା କ'ଣ ଟିକେ ପୁଅ ଦେଖେଇ ଟିକେ ଖୋଲିଲୁ ଟିକେ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ହଁ ଆଉ ଷ୍ଟିକର କ'ଣ ହବ? ଏ ସବୁ ଷ୍ଟିକର ଯୋଉ ମାଇଲେନି ଦିଦି ବାଡ଼େଇବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦିଦି ତତେ ବାଡ଼େଇବ ନା ନାଇଁ? କୋଉଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 5ଟା। ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ।